9, 10. Wow! Ligo ah. Very good. Very good yan. 1, 2, 3, 4. Ganaw mo to ah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, gawin mo dito. Up, 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 up. Gano'n mo. Taas mo yung paa. Gano'n. Yun, 1. Yan, galing Up, up, ah. up, up. Ayos yung paa. Ganitay, ganitay. Ganyan yun. O. Sige nga. Up. Taas mo. Up, 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 up. Ito. Sige, gano'n. Yun. Gano'n. Sige. Up. Yung paa ito. Taas mo. Yun, tama. 1. Yan, galing. 10. 2. Hmm. 3. Oh. Oh, kaya eh. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wow, matutuwa si tita mo mamaya. Oo. Ganda yan. Saka matutuwa sila lola mo at saka si tito mo. Dito naman tayo. Ikot. 1. 2. Akasulo. Yan. 5. Oh, ganda na oh. Ganda na to. 8. 9. 10. Oh. Dito tayo. Para ka lang tatato. 1. Ito, tutulungan kita. Ganun ka. 1, 2, yan. 3, 4, 5, Yun, ang galing ni ate ah. 6, Laban si ate ah. 10. Tingin sa harap. Yun ang lagi mong isipin. Kailangan tingin ka lagi sa harap. Dito. As. Yan. Ganun tayo. 1, 2, 3, 4. Yan. 5. Lakas. 6, 7, 8, 9, 10. Okay pa. Taas ulo. Tagal na natin nakaupo oh. Ilang minutes yan? 12. 12 minutes. Papagod ka ba, nak? Opo, pagod na daw siya. Hindi pa tayo tapos eh. Nagtanong na.